OK， 现在我们要开箱这架 Samsung J4 Plus OK, sekarang kita akan unbox Samsung J4 Plus ni. OK, original Malaysia set OK, dia punya ada infinity display, memory 32GB, RAM dia 2GB. OK, kamera belakang 13 megapiksel, depan 5 megapiksel, quad core 1.4, ada 4G LTE。OK， 现在就是32GB， 然后3GB RAM， 后面的相机是13 megapixel， 前面是500万，然后有 infinity display 咯，然后前面也是有闪光灯的。OK， kita akan unbox。OK, ni color pink pelongsok. Dan kita tengok dalam ada apa. OK, ini dia punya user manual. OK, dalam ada earphone, SIM eject, cable dengan 3 pin punya charger. OK， 它有一个那个3个角的 charger。OK， then 就是耳机 standard。OK， SIM eject， then cable user manual OK。Okay, di depan pun ada tu flash. Next. Skip. Finish. Okay, all done. Okay, ni Samsung. Okay, ni dua dia punya volume button. Okay, ni dia punya itu on off button. Sini ada speaker, ambil speaker, dan 3.5mm punya headphone jack dan micro USB. Okay, not bad. Okay. Okay, ini dia punya itu SIM card. Satu. Dan dekat bawah. Kita siapin tepian. Dan ada 2 slot 可以放2张 SIM 卡 dan 1 memory card 或者是一个 memory card 咯。OK。then 我们看那里面有什么 function。 OK， then OK, about phone Samsung J4 status, software information, Android 8.1, Android party and link no.
Okey, itu sajalah.